Bonjour, bonsoir. Je suis ici à Ümit Hotel. Ümit Hotel, c'est un partenaire de Destination Turquie. Lorsque vous venez à Istanbul, il est toujours bien de venir rester à Ümit Hotel, qui est un hôtel classe avec des chambres très propres. J'ai eu à loger plusieurs voyageurs ici, plusieurs hommes d'affaires dans cet hôtel qui ont été super satisfaits. Ümit Hotel, c'est un partenaire de Destination Turquie avec lequel nous allons travailler régulièrement. Merci. Une fois de plus, j'ai invité le gestionnaire des lieux qui s'appelle Monsieur, c'est mon ami né Dialol. 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 Il s'appelle Monsieur Dialol. Monsieur Dialol est dans cet hôtel il y a très longtemps. Il est très accueillant, très amical. Burada hôtel Akila tanışım yapabilir misiniz? Olur mu? Bizim otel Aksaray Yeni Kapı. Evet. Aile oteli. He, çok temiz. Evet. İstanbul'un en güzel yeri. Yeni Kapı'da. Zaten biliyorum. En güzel yer. Il dit c'est un hôtel où vous pouvez vivre même en famille. C'est un hôtel très propre. On se trouve à Yeni Kapı, juste à la sortie du métro. Kaçak çay çok güzel. Ça veut zaten. Çay say. Su var, su içiyorsun. Su. Vay. Çay yeterli. Vay var, dolap. Alacağım ama yeterli su çay. O zaman sen su da iç, tamam. Neden sudan? Vay iyi. Ulan ben iyi otel bırak, hadi tamam o şey. Il me propose de l'eau et il insiste que je prenne aussi de l'eau. Söyle. Peki su, internet, her şey belaş. Voilà. Il m'apporte une bouteille d'eau. Merci. Il m'apporte une bouteille d'eau et il insiste que je prenne aussi de l'eau. C'est très gentil. C'est un monsieur très gentil. Chaque fois que je passe par ici, je suis très bien accueilli. C'est un hôtel partenaire avec qui nous avons fait beaucoup de réalisations. Vefa neydi? Başka yer çalışıyor. Vefa. Vefa burada. Aksaray hemen yanı. Vefa. Çok iyi ya. Yarara esfahiye Evet iyi, çok iyi. Uzun zamandan beri tanışıyoruz. 4 yıl gibi geçti. 4-5 gibi. Çekim de ki, kamera çekimi. Arada çekimi de. Wie geht's gut? Merhaba. Ja, Fransız gidiz mi? Almanda, Deutschland steht. Ah, ich spreche nicht Deutsch. Deutschland. Yes, ich spreche nicht. Nicht Wow. I can speak English. Arkadaş biliyor. You speak Turkish also? Türkçe ya. O Türkçe konuşuyor mu? He, O Türk mü? Türk. Okey. Bu Türk, o da Türk ama benim dayı, o Fransa. Siz Almanca'da yaşıyorsunuz. Yok yok. Şimdi yok, emekli. Ama Almanca konuşuyor. Almanca biliyor. O süper. Bir şey kamera çekelim. O Fransızca konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Vous parlez français? Hacı cidden adı bey. Fransız. Merhaba. Benim Fransızca konuşuyor. Benim Fransızca konuşuyor. Şimdi nerede? Vefa şimdi. Şimdi nerede? Kim ben mi? Ben evet. Evet.